اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقل الحید ثلاثة أيام خبرنا وقل وأقل الحید ثلاثة أيام وأوسطه 5 وأكثره 10 والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وأكثره 40 عقب الولادة وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله والاستحاضة دم نقص على دم شد کتوں آ گئی دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض وعلى 40 في النفاس وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة ويحرم صبر ويحرم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. خیر. اچھا جی، عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتے ہیں وہ 3 قسم ہیں. ایک حیض ہے، ایک نفاس ہے، ایک استحاضہ ہے. ابھی حیض چل رہا ہے جی، کہ حیض کی تعریف آئی ہے کہ بالغہ جو بیمار نہیں ہے اور حاملہ بھی نہیں ہے، اس کی کا رحم جو خون پھینکتا ہے اور شرمگاہ سے نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں. ان دی کم از کم مدت کنی ہے تو زیادہ کنی. جڑا گھٹ ہوے گا وہ بھی استحاضہ ہے، جڑا ود گیا وہ بھی استحاضہ ہے، تکوں آ رہا ہے. اور اقل حیض 3 دن ہیں اپنی راتوں کے ساتھ، اپنی راتوں کے ساتھ. کنا؟ 3 دن. وَهَذِهِ شُرُوطٌ، یہ شرطیں ہیں. ایڈ پیچھے پڑھیا نہیں؟ دمن ینفد سارا ایک ہی ہے. اور رکن حیض کا ظاہر ہونا دم مخصوص کا. کس کا؟ دم مخصوص کا ظاہر ہونا، یعنی فرج داخل تو باہر نکل آنا. اے بھی اس دا رکن دا مطلب ہے بھی ہون حالت حیض شروع ہو گئی. ہون حالت حیض شروع ہو گئی. رحم دانی تو چلے اجے فرج داخل دے اندر ہے. عورت آخری رکعت پڑھ دی پئی ہے، اجے خون باہر نہیں نکلیا، انہیں سلام پھیر لیا، توڑے رحم دانی وچوں چل پے تے او عورت جڑے نماز ٹھیک ہے. روزے دا آخری وقت سی تو خون رحم دانی تو ٹرنا شروع ہوا ہے، اجے فرج داخل تو باہر نہیں آیا تے افطاری دا وقت ہو گیا. ایندا روزہ سمجھ آندی پئی ہے. تے رکن کیڑا ہے؟ بروز، کہ بھئی شرمگاہ تو باہر زہر ہوئے. اور جویں آ گندگی دے بارے چ نہیں جے پڑھے آپ، چھوٹا بڑا پیشاب بے مخرج تو جو ہی زہر ہونا ہے تے وضو ٹوٹنا ہے، اندر ہے تے نہیں. اور رکن حیض کا ظاہر ہونا دم مخصوص کا. کس کا؟ دم مخصوص کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور صفت حیض کی خون ہے، سواد کے اقرب ہے.
ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਹੀ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ। ਲਜ਼ਾਗ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਰਸ਼ ਕੀ ਇਹ ਉਸ਼ਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਹਕੀਕਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ کہ وہ لزاق ہے تھلوار ہے لزاق کیڑا ہوتا ہے کریحۃ الرائحہ ہے کہ اس کی بدبو ہوتی ہے اس کی بدبو ہوتی ہے یعنی عورت اگر ان دنوں میں شرمگاہ کے اوپر کوئی کپڑا نہ باندھے اور اس کی شلوار کے ساتھ وہ خون قطرے گرتے رہیں تو پورے گھر میں بدبو پھیلے گی یہ ہے کہ کریحۃ الرائحہ ہوتا ہے سمجھے نا جی تو وہ اس لیے کہ وہ چونکہ احتشاء کرتی ہے لہذا وہ جو ہے نا وہ بدبو نہیں پھیلتی جی اور سمجھ آ گئی جی اچھا جی اگلا بھی متن پڑھ لیجیے اور اوسط حیض کا 5 دن ہے اوسط اور اکثر حیض 10 دن ہے اپنے راتوں کے ساتھ کم از کم کتنا 10 دن کم از کم اوسط اور زیادہ سے زیادہ لہذا 3 سے کم بھی حیض نہیں ہے اور 10 سے زیادہ بھی اچھا کیوں باوجہ نس کے اس کے عدد میں اس کے عدد میں اخرجہ دار قطنی میں حدیث سفیان وخرجہ طبرانی فی الکبیر و فی الاوسط میں حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی دسی طرح نا حدیث نہیں مطلب اس حدیث وچ اے ذکر ہے اے جو 3 بیان کیتے نے جی اچھا بعض نے کہا ہے کہ اکثر 15 دن ہے اکثر 15 دن اس پر فتویٰ نہیں ہے اچھا جی ہون کیا جب عورت کو حیض شروع ہو تو مسلسل خون گرتا ہی رہے تب شرط ہے کہتے نہیں سنو اور نہیں شرط دوام خون کا پس انقطاع خون کی مدت میں مثل اترنے خون کے ہے عورت نو خون شروع ہو گیا 1-2 گھنٹے رہے رک گئے کل صبح پھر تھوڑا جہا آ گیا پرسوں صبح پھر آ گئے تو انج کر کے جڑا نا جی اے مدت دے اندر دن 1 دفعہ بھی آ جائے قطرہ بھی آ جائے وہ سارا وقت حیض وچ شامل ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ مسلسل خون جاری رہے یہ ضروری نہیں ہے جی سنی جی گل اچھا جی ہوں شرح نے دیکھو وَأَقَلُّ الْحَیضِ اے زامن وقل ہی اے اس کے اقل زمانہ تاکہ صحیح ہو خبر دینی کہ اس کا کم از کم بلا و خیر اس کا کم از کم زمانہ جو ہے وہ کتنا ہے 3 دن ہے بِلَيَالِهَا یہ جو اضافت ہے نا اپنے راتوں کے ساتھ یہ اختصاص کے لیے نہیں ہے بس نہیں لازم یہ کہ ہوں راتیں انہی دنوں کی کیونکہ ویسے تو شریعت میں رات پہلے وے نا تے دن پہلے وے ہوں اس دن کی رات کون سی ہے جو گزر گئی ہے ہر دن کی رات کون سی ہوتی ہے تو ضروری تو نہیں بھی عورت نو ہے ہمیشہ شام دے ٹائم ہی آوے تاکہ اگلے دن دی رات بنے جی دنے بھی تو ہو سکتا ہے اس واسطے کہتے ہیں یہ اضافت اختصاص کے لیے نہیں ہے جیسا کہ مجمع الانہر میں پس مدار 72 گھنٹوں پر ہے اور 3 دن 3 راتاں کنے بنتے ہیں 72 گھنٹے باہیں جس ٹائم تو مرضی ہو جی جیسا کہ کوستانی میں ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے اور وعلم تحقیق مقام جان اس بات کو کہ نہیں شرط یہ کہ استغراق کرے گھیرے نزول دم 3 دن کو یا 10 دن کو اینے دن کی ہو 24 گھنٹے اس لیے کہ یہ تو نادر ہے یہ تو نالے مسلسل خون آوے تو شدھ دے کپڑے بار بار تے پورا کاری خون ہویا ہوگا جی پس دیکھنا خون کا ہر دن اگرچہ شے قلیل ہو یہی کافی ہے
ہر دن اگر ایک قطرہ بھی آ گیا نا تے سنی جی جیسا کہ سراج میں ہے بلکہ آندے نے معتبر خون کا وجود ہے اول مدت میں اور آخر مدت میں، اگرچہ تخلل ہو ان دونوں کے درمیان طہر، اور بنایا جائے گا کل کو حیض۔ ایک عورت نو اج صبح حیض شروع ہے، خون ہے، سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی 24 گھنٹے، پھر دن گزر گئے، پھر رات گزر گئی 24 گھنٹے، پھر دن گزرے، تے جڑی اگلی رات ہونی اون دا ختم ہونے تو پہلے پھر 2 قطرے آ جان، یہ سارا ہے 3 دن۔ اے مطلب سمجھ گئے ہو؟ وَهَذِهِ شُرُوطُهُ، یہ شروط ہیں اس کے کیڑے، یعنی وہ جو گزر گیا ہے کہ ہونا خون کا بالغہ کے رحم سے، اس کو بیماری بھی نہ ہو، حاملہ بھی نہ ہو، اور باقی ہے اس سے وہ کہ یتقدمہ نصاب الطہر، کہ وچ طہر کنا ہوندا ہے وہ اگوں آ رہا ہے، ایک حیض تے دوسرے حیض دے وچ طہر کنے دن کم از کم ہوندا ہے وہ اگوں آ رہا ہے۔ اچھا جی، وَرُكْنُهُ بُرُوزُ الدَّمِ الْمَخْصُوص، یہ اضافت ہے، اضافت ما کان صفتاً، یہ اضافت ہے اس کی جو تھا وہ صفت، یعنی دم بارز۔ اصل چے کہ اے بروز دی اضافت دم وال، اصل چے اے اضافت صفت دی موصوف وال، کن دی؟ اصل چے کہ الدم البارز، خون ایسا خون جو ظاہر ہونے والا ہے، پھر الٹا کے ان کی آپس میں اضافت کر دے، صیغہ صفت کی مصدر نکال دے تو کیا بن گیا؟ بروز الدم۔ اور جی میں زید قائم قیام زید کڈے تو جملے وچ ایتھے صفت موصوف ہے جی۔ اچھا جی، اور بہرحال بروز ظاہر ہونا شرمگاہ تو، اور بہرحال بروز پس شرط اس کی ثبوت ہے، شرط اس کی بھئی اے خون او یہ جڑا حیض ہے، اور وہ ہے جو ہو 6 رنگوں سے، حیض دے خون دے 6 رنگ نے، اور وہ کالے رنگ کا، سرخ، کالے کا مطلب ہے سیاہی مائل، اور سرخ اور پیلے رنگ کا جی کچلو جا ہوتا ہے جی، اور مٹی رنگ اور سبز رنگ، اور یہ بھی تربیہ او قادرہ گدلا تے تربیہ مٹی رنگ، اے جڑے بھی اس قسم دا کوئی ہوئے وہ سارے کی نے؟ حیض نے جی۔ ایشا بس، اور وقت اس کے ثبوت کا ہے بروز کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بروز کے ساتھ۔ اور بروز کیا ہے؟ اور وہ محض جانا جائے گا بے مجاوزات موضع بکارات، بکارت کی جگہ کے تجاوز کے ساتھ، جہاں سے آپ باہر تشریف لائے، جدو اماں جی کواری سی تو اوتھے ایک پردہ سی، اوتھے ایک پردہ اوتھے پیچھے پڑھے بھی او چھانی نمائے جن دے وچوں پیشاب تے خون آ جاندا ہے، لیکن او پھٹدا تا ہے جدوں اون نال قربت ہوندی ہے جی، تے او جڑا ہے نا پردہ، اس پردے تو جدوں باہر آ جانا ہے نا خون، اے بروز ہے، اے کی اے بروز ہے، اور وہ نکلنے کے ساتھ ہے فرج ظاہر کی طرف۔ اے کیوں اعتبار کیتا ہے؟ قیاس کرتے ہوئے وضو کے نواقض کے ساتھ، وضو توڑنے والے بھی تے تاں ہی ناقض بندے نے جے مخرج تو ظاہر ہوندے نہیں تے۔ اچھا جی، مسئلہ دس دے جے، اور احتشاء مسنون ہے سیب کے لیے، احتشاء کا مطلب ہے کہ شرمگاہ کے اوپر کپڑا باندھنا تاکہ یہ خون سارے دائیں بائیں پھیل نہ جائے، اور مستحب ہے بکر کے لیے حالت حیض میں، حالت حیض میں بکر کے لیے یہ احتشاء کپڑا رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ نہیں آتا، اور جو ہے نا جو سیب ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اور بہرحال حالت طہر میں جن دنوں میں حیض نہیں آتا
بس مستحب ہے سیب کے لیے نہ کہ بکر کے لیے. تو باقی دنوں میں بھی جو سیب ہے نا اس کا احتشاء کرنا کہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکل کر کپڑوں کو خراب نہ کر دے، اس کے لیے یہ مستحب ہے، بکر کے لیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، وصفاتہ دمن الی السواد اقرب نظر ہے، یہ باعتبار اس کے غالب احوال کے ہے، کیونکہ پیچھے تو 6 رنگ دسے نے، 3 بزرگاں تک دسے ہیں. بس نہیں منافی شمار کرنا رنگوں کا، ایسے رنگ جو پہلے گزرے ہیں ایک اس سے حیض سے، انہاں باقی رنگاں نو میں حیض آخنا کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو کنا بیان کیتا ہے نا بھی صفت یہ ہے کہ خون ہوتا ہے جو سیاہی میل ہوتا ہے، لیکن بزرگ بیان نے بھی 6 رنگ تنوں دسے نے بھی حیض دے 6 رنگ نے جی. لزاغ کی لذاذ زال تے غین موجمہ، یعنی اگر رکھا جائے زبان پر مثلاً تے اثر کرے گا زبان کے ساتھ باوجہ اپنی تیزی کے، اپنی تیزی جی میں کوئی ترش شے رکھو زبان تے، مثلا سرکہ رکھو، نیبو رکھو، تو زبان بڑی سخت اور ترشی ہوتی ہے بھی یہ حیض اس قسم دا ہے. لزاغ ہے جی. وَقَوْلُ كَرِيهَةُ الرَّائِحَةِ، سمجھائے نا جی، یہ کریہۃ الرائح جو آنکھیں ہے نا، آنکھیں نکالتا ہے یہ استحاضہ کو، کیونکہ نئی بدبو استحاضہ کے خون کے لیے، ان کے لیے بدبو ہے حیض والے خون کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے. واپس چلو جی. تعریف نفاس و اکثرہ، سمجھو دی بیجے. اور نفاس لغتاً مصدر ہے نافست المرأۃ بے ضم نون و فتحہا، نوفست المرأۃ تے نافست المرأۃ، اے مطلب ہے ضم نون نفاس دا نہیں. اے نافست المرأۃ کدوں آندے نے؟ اذا والدت، جب عورت بچی بچہ جنے، پس وہ اس وقت نفسا ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ فسا ہو جاتی ہے. نفسا ہو جاتی ہے. اچھا ان دی شرح پڑھ لو. اور نفاس، اس خون دا نام نفاس کیوں رکھیا؟ اس خون دا نام نفاس کیوں رکھا ہے؟ اے جڑا ہن تیسرا آ رہا ہے، تیسرا کو آئے گا. نام رکھا گیا ہے خون کا نفاس کے ساتھ باوجہ نکلنے نفس کے، باوجہ نکلنے نفس کے، بسکون فا یعنی بچہ، چونکہ نفس نکلے ہے یعنی بچی بچہ، اور وہ نفس ہے نا، جی تو اس واسطے اس خون دا کی نام رکھیا نفاس. یا نفس بمان او بمانا دم، کیونکہ نام رکھا جاتا ہے نفس کا بھی، نفس کو دم بھی کہتے ہیں، تو چونکہ خون نکلا ہے اس لیے اس کا نام نفاس رکھا. نفاس رکھے. یہ جڑا خون ہے نا، خون کون؟ اس لیے کہ خون کے ساتھ نفس کا قوام ہے، خون ہی وہ ہے جو نام ہے سارے حیوانوں کے لیے. یعنی یہ جو خون ہے نا اسی کے ساتھ قوام ہے. خون تو کس دا سارا بازو کٹ کے نچوڑ دو بندہ مر جائے گا نہیں، خون نالی اس دا قوام ہے جی. یا یہ ماخوذ ہے تنفس الرحم سے بمانا تشقق تے انصداع، چونکہ جنا جب بچہ نکلتا ہے تو اس وقت رحم دانی اور شرمگاہ کا منہ کھلتا ہے، تو وہ چونکہ وہ منہ کھلنا، تشقق پھٹنا، سمجھے نا جی، اس کو کہتے ہیں تنفس. کیا کہتے ہیں؟ تنفس. اسی سے پھر بن گیا کیا؟ نفاس. اے عربی دی خوبی ہے ساری بچے. او اذا والدت، اذا و اذا حادت ایضاً، لیکن ضم افصح ہے ولادت میں، نوفست
फताफ्स है हैज में नाफासत ए नोफेसातिल मारा तो ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਨਾਫਾਸਾਤਿਲ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਆਵੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਹਿਯਾ ਨੋਫਾਸਾਓ ਫਹਿਯਾ नफासाओ ਇਹ ਬਜ਼ਮੇ ਨੂਨ ਤੇ ਫਤਹ ਫਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ नफासा ਨੋਫਾਸਾਓ ਬਫਤਹ ਨੂਨ ਤੇ ਸਕੂਨੇ ਫਾ नफासा ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਨਫਸਾਓ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਫਤਹਿਹਿਮਾ नफासाओ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੁਗਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਨੋਫਾਸਾਓ ਨਫਸਾਓ ਨਾਫਾਸਾਓ ਬੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਇਹ ਨਿਫਾਸ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ और शरन वो खून है जो निकलता है शर्मगाह से विलादत के बाद किसके बाद विलादत के जब औरत बच्ची बच्चा जन्मे या बच्चे के अक्सर के निकलने के साथ या अक्सर बच्चा शर्मगाह तो बाहर आ गया जी ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਫਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਿਫਾਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਉਤੇ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਤੇ ਜੋ ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖਾਮ ਖਾ ਗੁਸਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਫਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਫਾਸ ਹੈ ਅਗਰਚੇ ਸਿਕਤ ਹੋ ਅਗਰਚੇ ਸਿਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਵਕਤ ਤੋਂ पहले बच्चा ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਂ ਉਸकी ਖਿਲਕਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ जी ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਨਿਫਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਔਰਤ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਪੜੇਗੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ 340 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਫਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ अजाब ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ जी ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਫਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋ ਮੱਝ ਗਾਂ ਸੂੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ जी ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ बस अगर उतरा है बच्चा मुस्तकीमन यानी सिर पहले जी बस इबरत उसके सीने के साथ है सीने तक बाहर आ गया है ते पिछले हिस्से नाल खून लगता आ रहा है तो हुण की बन जाएगा फास और अगर उतरा है बच्चा मनकूस अपने पाँव के साथ पैर पहलों आए न जी तो बस इबरत उसकी नाफ के साथ है इबरत उसकी नाफ के साथ है भी नाफ तक वो बाहर आ गया लत्तां वाले पासों जी ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੀਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ फमा बादहू बस वो जो बाद है इसके वो निफास है ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਫ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ फास हो ਉਹ ਖੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਬਦਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ फास ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚਾ ना बाहर आ जाए जिंदे नाल खून और निफास शुरू हुए और पूरी हो जाएगी बच्चे की वजह के साथ इद्दत पूरा बच्चा आ गया या इना बाहर आ गया ते इनदी इद्दत सी वजह हमल ते हुण इद्दत होंदी पूरी हो गई और हो जाएगी उम्मे वल्द अगर लौंडी हमला सी
ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਮੇ ਵਲਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, और हानिस हो जाएगा अपनी कसम में बेविलादत ही। किसे कसम चाहिए कि अगर तू को बच्ची बच्चा जम्मे ना तो मैं इंज कर दियांगा जी, तो वो बच्ची बच्चा जम पिया, इनकी कसम टूट गई, इनकी कसम टूट गई। अच्छा लेकिन सुनो, ए जड़ा बच्ची बच्चा पैदा होया ना और सिकत जी की भाई जड़ा फौत होया पैदा होया जी लेकिन नहीं वारिस बनेगा, विरासत का कानून आ जाएगा। शख्स फौत हो गए, उनके ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਬਈ ਸ਼ਖਸ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਧੀਆਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਆਮਲਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ आपला है ਸ਼ਖਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, जी ਉਹਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ जी ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਹਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪਰ, ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮਸਲੇ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। मगर जब के निकले अक्सर उसका जिंदा, अक्सर बाहर आया था जे जिंदा सी, हुण उनकी नमाज पढ़नी गल मुक गई। और मसला नंबर मुड्डो छुड्डो। और जब ना देखे औरत खून बाद विलादत के, बच्चा जमन तो बाद उन्हें बिल्कुल खून नहीं है तो ना होगी वो औरत नुफसा सही में, और नहीं लाजम आएगा इस औरत को मगर वुजू से बहन के नज़दीक। इनका सिर्फ वुजू टूटा है, बल्ले बल्ले बल्ले। और वक़द्दमना, और हमने पहले बयान कर दिया है औरत के लजूम गुस्ल को एहतियातन इंदल इमाम। इमाम संबंध ने ज़रा मासा खून आ जाता है, लिहाजा एहतियात है कि इस पर गुस्ल फ़र्ज है, इस पर। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਸਲੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਵਾ ਦਮੁਲ ਖਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ जी ਕਿ ਵੀ ਨਿਫਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, जी ये तारीफ ये मबनी है इस सूरत पर कि निफास नजास्तों से है। जी किससे है? जासूं से है और बहरहाल इस पर कि वो अहदास से है, तो अब कहेंगे कि निफास एक मानियत शरइया है। जी लेकिन किस तरह होती है, बच्चे के बाद खून के निकलने के साथ फर्ज से, ए खुद हैज़ खून हैज़, खुद निफास खून, खुद इस्तिआज़ा आप खून, ये नजास्तां ने। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਸਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦਸ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਦਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਦਸ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਫ ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ कि निफास के खून के निकलने के साथ जो औरत की हालत होती है वो निफास वाली होती है। जी समझी जी? जी। ए मानियत शरीया ते जे खुद निफास नू उस खून नू निफास आखिए तो हुण की हो नजासत है। जासूं इस तरह हैज़ औरत की एक हालत है, जी। अब ये हदस है। हदस है और अगर खुद उस खून को हैज़ कहेंगे तो ये नजस है। ज़ाहिर है वो तो नजस, इसमें शक नहीं है। अच्छा जी तवज्जो करें जी। ओ खारिज मिनल फर्ज की फारिग मसला सुनो, बे फर्ज से खारिज हो तो जो खून निकलेगा वो खून क्या होगा? फास बोलो चा निफास। बस अगर जना औरत ने बच्चा अपनी नाफ से, किससे? नाफ से नाफ से मसलन बच्चा नाफ चो पैदा होया, जी
ਬੱਚਾ नाफ चुका था और इतने लिखा है भी पेट जख्म हो गया अज के हिसाब नाल टक दे के और जारी हुआ उस नाफ से खून इथों खून बाहर निकलना शुरू होया बच्चे तो बाद ये औरत ना होगी नोफासा समझा जे बल्कि होगी जैसे बेजुर्ह मालम यसिल मिन माँ बकरा है ये जख्म वाली है ये क्या है अब वो जो खून उस ऑपरेशन वाली था तो निकल रहे हैं शर्मगाह तो नहीं निकलिया ये खून निफास नहीं जे निफास नहीं इस मसले की हुण रोजाना 50 वारी जरूरत पैंदी 50,000 वारी जरूरत पैंदी कि उस खून नूं निफास नहीं आती खून निफास हो जिहड़ा शर्मगाह चों निकले ये खून हुण औरत जख्म वाली है लिहाजा इन्हें नमाज भी पढ़नी है सारा कुछ करना है तो ये माजूर है जिन्ना चेर जख्म ठीक नहीं हुंदा खून निकलता है इवें जिवें कोई फोड़ा फट गया है जी और समझ आ गई जी जी बल्कि ये साहिब जुर्ह है जब तक ना जारी हो उसकी तफसील समझियो गल जी लेकिन ताल्लुक पकड़ेंगे विलादत के साथ विलादत के बाकी अहकाम ये खून निफास तो नहीं बनेगा जड़ा नाफ चो है लेकिन बच्चा जिसले नाफ चो बाहर आ गया तो बच्चे दे जम्मन वाले जड़े बाकी अहकाम ने उम्मे बलदा बनना इद्दत ख़त्म होना सारा वो सारे जारी हो जाए वो सारे अहकाम जारी होने सिर्फ निफास वाला नहीं ता जे शर्मगाह चो खून निकले था अच्छा जी बुलाओ सिकतन आंदे ने सिकत सुक्त सख्त तिन्ने तरह पढ़ सकते हो जी और बे तसलीसी सीना जी की मतलब तसलीस जी तीनों रखता ना निफास क्या क्या जी अच्छा बिच्छू ठीक है और खरूज अक्सर वाला दे या अक्सर बच्चा निकला वे जी अक्सर बच्चा निकल तो खून निकला तो भी निफास है लेकिन आंदे ने शर्त लगाई है इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने सारे हमल का निकलना सारा निकलेगा तो बाद में खून आवेगा तो वो निफास बनेगी लेकिन शेखैन ने फरमाया कि भाई अक्सर निकल आवे तो फिर खून आवे तो निफास है इसी ना और अगरचे सिक तो हो अगरचे बेतसलीसी सीन के मतलब तीनों रखता ना किमें एक ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਕਤ बच्चा जो गिर जाए अपने पूरा होने से पहले जो अपने पूरा होने से पहले करते कालहु फी शरह मुक्ति गल जी अच्छा जी फ़ैन नाज़ाला मुस्तकीमन ए अलल आदत ओ आदत के में बाई तौर के उतरा अपने सर के साथ जी उतरा अपने सर के साथ ਉਹ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਾਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ व तसीर उम्मा वलदिन और हो जाएगी वो लौंडी उम्मे वल्द अगर दावा किया था उस बच्चे का मौला ने और जम्मन तो बाद करेगा तो फिर तो उदों बनेगी अजे हामला से तो ने की आखिया जरा तेरे पेट च बच्चा है तो हुण जम्मन नाल ही उम्मे वल्द बन गए अच्छा जी लेकिन नहीं वारिस बनेगा केड़ा जड़ा फौत होया पैदा होया है और नहीं मुस्तहिक वसीयत का मुस्तहिक का मतलब ये नहीं कि मैयत नूं वसीयत करनी किसी वसीयत की जेड़ा पेट च बच्ची बच्चा है जी ये जदों पैदा होवे ते ए मेरा माल इनू देना है ते ओ फौत होया पैदा होया है लिहाजा ये वसीयत का मुस्तहिक नहीं है ये मतलब समझ आएगा मसला भी की होया हो फौत होया पैदा ओ वसीयत दा मुस्तहिक नहीं ये सारे अहकाम जिंदगी नाल तलक पकड़दे ने अच्छा जी और नहीं आज़ाद होगा नहीं आजाद हो आज़ाद होगा जी भी उन्हें आख्या भी जेड़ा पेट च बच्ची बच्चा है मालक ने आख्या लौंडी तो उन्हें शादी कराई किसी नाल जी ते हमला है तो उस आख्या जेड़ा पेट च बच्ची बच्चा है जो पैदा होगा तो ये आज़ाद है जी। वो फौत होया पैदा है जी ये आज़ाद नहीं हो इसके साथ आज़ादी का तल्लक नहीं है और ना ही नाम रखा जाएगा नहीं नाम रखा है और ना गुसल दिया जाएगा बजाय सुन्नत पर इत्थे ए बयान जे दूसरी जगह आ जाएगा शायद पीछे गुजरा सी कि उनका नाम रखना है
गुसल देना है, मुसलमाना दे कब्रिस्तान च दफनाना है, सिर्फ जनाजा नहीं पढ़ना, सिर्फ जनाजा नहीं ते लेकिन इत्थे है कि उनदा नां नहीं रखना और ਉਹਨੂੰ नहीं देना ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿੰਦੀ ਸਿੱਖਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਤ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ये 4 5 6 महीने तो बाद कि इसके सर में पानी है इसके दिल में सुराख है इसको फलां तकलीफ है इसको ज़ाया करा दे माँ को ख़तरा है ये पुत्र कत्ल है कत्ल एक ये रोज़ाना हज़ारा कत्ल ने पाकिस्तान विच डॉक्टर करा रहे ने ये डाकू टोर हज़ारा कत्ल रोज़ाना हो रहा है जी उस कत्ल विच कुड़ी भी शामिल है सस भी शामिल है सौहरा भी शामिल है कुड़ी दा माँ प्यो भी शामिल है कुड़ी दे पापेरी भी शामिल है जेडे पटवारे कहते पुड़ुत पे करते हैं है ना तेरी बोली जी करो 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 जी मेरी मारी भैन मरी की तुझे मारी सुनता ये सारे इस विच शामिल जी और जिन्हें जिन्हें मशवरा दिता जी डॉक्टर आके तो ठीक कर दो जी ये सारे कत्ल में शामिल जे कदी भी इहो जे कुत्ते काम च ना मशवरा दिया जे को पूछे तो उन्होंने कहो यार अल्लाह की ज़मीन है अल्लाह पैदा किया है अल्लाह जो हो जा मर्जी पैदा करे तुसी मुझे टेके लगते हो तू हुण सीधा पैदा हो गया मतलब है कि बाकियों का राह डकना तू चाचा लगता है तेरी ज़मीन ते आना उन्हें आसमान तू बनाया है रोज़ी तू देनी है उल्लू दिया पट्ठिया पेंट वाले गवाचिए गाय रस्सी गल च लमकाई हूँ अच्छा जी ध्यान करो बिस्मिल्लाह अच्छा ला तको नो नोफासा किथे वे बच्चा मैं उसने अगर खून नहीं देखा ओ वैजा लम तारा दमन बादहू बे बच्चा जमे तो बिल्कुल खून नहीं बैठे ते ए नोफासा नहीं है और नहीं गुसल इस पर ते जे इसने रोज़ा रखा सी ते बच्चा जमया तो खून बिल्कुल नहीं आया रोज़ा इसका बातिल नहीं होगा सुने क्योंकि रोज़ा बातल होना है तेरे फास नाल अच्छा जी क्यों बावजह ताल्लुक पकड़ने दोनों के किन के गुसल के और रोज़े के बुतलान के निफास के साथ जो हकीकतन हो तो वो तो है ही को नहीं और यही क्यास है क्यास भी यही कहता है और वक़द्दमना जी समझे ना जी कि भी हमने कहा कि एहतियातन गुसल लाजम है अगरचे वो नुफसा ना हो तो लिहाजा फिर गुस्ल जब वाजिब है तो फिर एहतियातन रोज़ा भी फासिद बातिल हो गए एहतियातन रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। जब गुस्ल फ़र्ज है तो फिर रोज़ा भी बातिल हो जाएगी बाज़ ने कहा है कि ये नुफसा है इंदल इमाम बावजह ना खालियों ने बच्चे के थोड़े से खून से गालिबन या इसलिए कि खुद बच्चे का निकलना ही निफास है खुद बच्चे का निकलना ही निफास है और अक्सर मशाइख इमाम साहब के कौल पर हैं और तसीह की ऐसी की भी फतावा के अंदर बेहतियात यही है कि गुस्ल फ़र्ज हो जाए रोज़ा उसका बातिल हो जाएगी बात कज़ा करेगी अच्छा जी तवज्जो और अक्सर उसका किसका निफास का और अक्सर निफास का बे ओ है ऐसे ना कल भी तो अक्सर भी ते निफास कितना होता है जी और अक्सर निफास का 40 दिन है कितने 40 दिन 40 दिन तक निफास है अगर खून नहीं रुका तो इस्तिहाज़ा बन जाएगा जी
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر فرمائے ہیں نفسا کے لیے 40 دن، مگر یہ کہ دیکھے طہور سے پہلے 40 تو پہلے جدوں بھی خون ختم ہو جائے نہاوے تے اٹھ کے نمازاں شروع کرے۔ یہ ساڈا جڑا نظام ہے نا بھی یہ 40 دن چھلا پورا کر کے پیکیاں تے گئی ہے۔ ایک تماشا جڑا ہے جی امو بہت گھٹ عورت ہے کہ جنوں 40 دن خون آਉਂਦਾ ہے جی 20 25 10 15 دنوں تو بعد ختم ہے، اس تو بعد غسل کر کے نماز روزہ شروع کرے اپنا جی۔ پلیتی جی بچے شودے نوں دودھ پیائی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں بولتا بے کیا کرنی پی تک نہ بے کیا کرنی ہے۔ اچھا جی توجہ جی بچوں، ہو بے سونے نے وقت مقرر کیتا کنا 40 دن۔ آخر حدیث جی اخراج ابن ماجہ و ابو یعلا و دار قطنی بہقی دارمی طبرانی کبیر میں بھی ہے، طبرانی اوسط میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بے سونے کنے دن مقرر کیتے 40 دن۔ اچھا جی کم از کم نفاس کنا ہے اور نئی حد نفاس کے عقل کے لیے، کیونکہ کدی بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ نئی حاجت زائد کی نشانی کی طرف ولادت پر بچے دا جمنا ایو نشانی ہے، بے اس تو بعد خون آیا تے نفاس ہے تے جے نہیں آیا تے نفاس نہیں ہے۔ اور نہیں کوئی دلیل حیض کے لیے سوا اس کے لمبے ہونے کے 3 دن۔ تے حیض وچ تا اور نشانی کو نہیں، ایتھے تا بچہ جمنا ہے نشانی ہے پکی کہ اس تو بعد خون آਉਂدا ہے جی، تے حیض واسطے تو نشانی کوئی نہیں، اس واسطے کم از کم 3 دن لمبا ہوئے گا تو تاؤں حیض بنے گا، اس تو کاٹ ہوئے گا تو استحاضہ بنے گا۔ سمجھے جی گل؟ او بیکھو اذلا حاجت الی امارت زائدت دلالت کرتا ہے اس پر کہ وہ رحم سے ہے۔ بھئی جدو بچہ جو نکلیا تو بچے تو بعد خون آیا، یہ نشانی ہے کہ خون بھی کتوں آ رہا ہے؟ رحم چوں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ نفاس ہے۔ اس لیے کہ بچے کا پہلے آنا دلیل ہے اس بات پر کہ وہ خون بھی رحم دانی سے آ رہا ہے، اور نہیں کوئی دلیل حیض کے لیے، یعنی نئی دلیل دلالت کرتی کہ یہ خون جو ہے یہ حیض کا اترا ہے رحم سے۔ بھی یہ رگ دا خون نے تو کندہ ہے جیڑی عورت نو حیض آیا ہے، سوائے اس کے لمبے ہونے کے اس مدت میں، ہاں دی مدت لمبی ہوئے تو پھر دلیل ہوئے گا کہ کی حیض ہے، پس اعتبار کیا گیا اس کا 3 دنوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ آیا؟ اور عورت نو حیض شروع ہوا 3 دن لمبے ہوئے گا تو حیض بنے گا، تو ہن نمازاں پڑھتی رہے کہ روزے رکھے؟ آندے نے نہیں، لیکن چھوڑ دے عورت نماز اور روزہ صرف خون دیکھنے کے ساتھ ہی، صرف دیکھنے کے ساتھ، اگرچہ وہ مبتادہ ہے، مبتادہ جنہوں پہلی باری حیض آیا، مبتادہ پہلی بار ہے، بچی بالغ ہوئی ہون، اگرچہ مبتادہ بھی ہو تو خون دیکھتے کیا کر دے؟ نماز روزہ وہ چھوڑ دے۔ اکثر مشائخ بخارا کے نزدیک بحر الرائق، اور یہی قول ہے ہمارے اصحاب کا کوستانی، یہ حوالے نے کتابیں نے بھائی تھے گل لکھی ہے، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ صحت ہے کہ عورت ٹھیک ہے، اور حیض دم صحت ہے، کیونکہ وہ تو استحاضہ تو بیماری دا نہ ہے، تو یہ جڑا حیض ہے دم صحت ہے، شمنی کے اندر یہ بات ہے۔ اور اسی طرح نہ قربت کرے اس سے زوج اس کا بالاولا، جدو خون بیندیا نال ہی نماز روزہ ختم تو ہن قربت بھی نہ کرے۔ سمجھ گئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ جی، یہ 2 آ گئے ہیں، کیا آ گئے ہیں؟ 2 آ گئے ہیں۔ تیسرا جی، تیسرا کون ہے؟ استحاضہ۔ تعریف الاستحاضہ، استحاضہ خون ہے
जो कम हो 3 दिनों से जी औरत ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ जी ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਹ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ इस्तिआज़ा ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ नमाज़ां दी कज़ा ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ नमाज़ कज़ा ਇਸਤਿਆਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ जी ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਪਰ ਇਹ 3 ਤੋਂ कम 10 तो ज़्यादा किंदे विच हैज़ में बाबा जाओस के जो हमने पीछे रवायत की है कि भाई शरीयत ने 3 दिन कम अज़ कम तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर की लिहाजा जो 3 को घाटे तो ख़त्म हो गया किए भी किए इस्तिआज़ा है तो 10 दिन तो चाक चौखा थे भी ये भी इस्तिआज़ा है इस्तिआज़ा है अच्छा जी एक ये हो गया ए जी हैज़ विच 3 तो घट ते 10 तो ज़्यादा एक ही है इस्तिआज़ा है और खून जो ज़्यादा हो जाए 40 दिन पर निफास में ये भी की है ये भी इस्तिआज़ा है ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਜ਼ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ या ज़्यादा हो गया औरत की आदत पर और तजावुज़ कर गया अक्सर हैज़ से और अक्सर निफास से बवजह के जो हमने पहले बयान किया ਉਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ 5 ਦਿਨ जी ਕਿੰਨੀ 5 ਮਸਲਨ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈਜ਼ ਆਇਆ 5 ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 5 ਤੋਂ अगा जा रहे हैं ਅਗਰ 10 ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਗਈ जी ਤੇ ਜੇ 10 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ, जी ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਹੈਜ਼ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਤਿਆਜ਼ ਹੈ जी ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ जी ਸਮਝੀਏ जी ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जी ਕਿੰਨੇ भी ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ जी ਇਹ ਹੁਣ 40 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਫਾਸ ਹੈ निफास ਤੇ ਜੇ 40 ਤੋਂ 45 50 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਨਿਫਾਸ ਹੈ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਸਤਿਆਜ਼ ਹੈ जी ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੇਖੋ या ज़्यादा हो गया औरत की आदत पर और तजावुज़ कर गया हैज़ के अक्सर से अक्सर कितना 10 दिन 10 दिन या निफास के अक्सर से वो कितना है 40 दिन बावजह उसके जो हमने पहले बयान किए अच्छा जी वो अगला मसला पढ़ दें एक शरह पढ़ लिया वाल इस्तिहाज़ा नज़र आ रहे हैं जी इस्तिहाज़ा ये लुग़तन मस्दर है उस्तुहीदतिल मरअतु जब कि उसके साथ मुसलसल खून जारी मुसलसल का मतलब भी आउंदा रहिंदा है और इस्तेमाल इस लफ्ज़ का बिना लिल मजहूल है क्योंकि इसमें औरत को इख्तियार नहीं है जैसा कि जुन्ना मजनून हो गया उग में या बेहोशी तारी हो गई ये उन्हें तैनूं कानून दस्या ने जी कि ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी ਉਥੇ ਫੇਲ ਮਜੂਲ ਬੋਲੀਦਾ जी ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੁੰਨਾ ਉਗਮੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਮਾਲੂਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ लेकिन जेड़े अल्लाह के पास काम तारी ने बंदे दे इख्तियार च नहीं तो एक उसके साथ ये किया गया ये मालूम वाला माना कि मजहूल वाला इस वास्ते उते फेल की करी देने ऐशा बस मेहरबानी जी अच्छा जी और दमुन नाकासा की दमुन नाकासा बाबे ने फिर पिछले गला में नाल टोर रख देना कि ये बिनाए उस पर के हैज नजस है खून आखे ना जी और बहरहाल इस पर के हैज़ हदस है तो बस ये हदस है खून के सबब से अच्छा जी होर जी मसला एक दे भी इस्तिआज़ात आंदे जो और भी इस्तिआज़े होंदे जे केड़े इसी से है दमे आयसा आयसा केड़ी हुंदी है ओ अगों आ रहा है भी औरत दा हैज़ ख़त्म हो गया औरत दा खत्म हो गया ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤਿਆਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ जी ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਔਰ ਰਹਿਮਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੋਧੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੜ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਜ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਿਆਪਾ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀ 35 40 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਦਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸ਼ਰਮਗਾਹ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, इस्तिआज़ा है ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਰਬਤ ਬਣੇ जी ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। जी ਇਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਇਹ ਤੋਂ ਦੀ ਰਹਿਮਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, इस्तिआज़ा है इस्तिआज़ा है। अच्छा आयशा का खून भी इस्तिआज़ा है। हामिला को खून आ जाए तो वो भी इस्तिआज़ा है कल पढ़ चुके हो कि पीछे कि भी ये खुदाई अल्लाह की आदत जारी है इस तरह कि जब नुतफ़ा रुकता है तो रेमदानी का मुंह बंद है, तो जब बंद है तो खून उसके अंदर से तो नहीं आ रहा, जो उसके अंदर से नहीं आता वो इस्तिआज़ा होता है। तो लिहाजा हामला अगर कोई खून देखे तो वो भी इस्तिआज़ा है लिहाजा उससे नमाज रोज़ा नहीं रोक सकती। वो सगीरा कौन, सगीरा छोटी बच्ची अगर खून आ जाए उसको तो ये भी इस्तिआज़ा इस्तिआज़ा है। या वो जो सगीरा में है दमे फसाद ना के ओ होवा फ़ी सगीरते दमो फी सगीरते दमो फसाद ला इस्तिआज़ातिन, मतलब ये भी सगीरा को आए तो वो इस्तिआज़ा है, या उन्होंने ने एक बीमारी ਦਾ ਖੂਨ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਮੇ फसाद है जी, बीमारी है। अच्छा जी, या ज़्यादा हो गया औरत की आदत पर और तजावज़ कर गया, ये ज़रा ध्यान करें जी। और ये इसलिए कि वो कि देखा औरत ने उसको आदत पर हैज़ या निफास, ये तो यकीन के साथ है जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਦਤ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਹੈਜ਼ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਦਿਨ, निफास ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਨਿਫਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇ जी ਵੀ 5 ਦਿਨ ਯਕੀਨਨ ਕੀ ਹੈ हैज़ है ਤੇ 20 ਦਿਨ ਯਕੀਨਨ। निफास है और वो जो तजावुज़ कर गया अक्सर से वो यकीनन इस्तिआज़ा है। जी ਤੇ ਹੈਜ਼ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਯਕੀਨਨ, हैज़ है ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, निफास है ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। जी ਤੇ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। जी ਇਹ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ है, ध्यान करें जी। और शक किया हमने उनमें जो इन दोनों के दरमियान है, जी 20 ਤੇ या 40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 5 ਤੇ 10 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਤਲਾ ਯਕੀਨਨ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨਨ 5 ਦਿਨ ਹੈਜ਼, 20 ਦਿਨ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਆਦਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 20 ਦਿਨ ਯਕੀਨਨ ਨਿਫਾਸ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ में हमें पड़ गया क्या शक, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, इसमें हैज़ निफास हैज़ नाल, हैज़ ते निफास नाल, या इस्तिआज़ा ना बस लाहिक किया हमने इसको उसके साथ जो तजावुज़ कर गया अक्सर से, तो कौन है, इस्तिआज़ा है लिहाजा ये इस्तिआज़ा है। जी वजह इसलिए कि ये उसी का मुजानिस है, उसी का मुजानिस है, मिन हैस इस हैसियत से कि हर बेशक हर एक इन दोनों से मुखालिफ है माहूद के, बे औरत नू हैज़ आउंदा है या निफास आउंदा है, इस तो इलावा इस्तिआज़ा को माहूद तो नहीं, तो बीमारी का नाम है किंदा है, बीमारी का नाम है तो चूंकि इस्तिआज़ा जड़ा तो बीमारी है, जी वो माहूद नहीं। औरत नू माहूद सिर्फ 2 ही खून ने, एक हैज़ वाला ते एक बच्चे तो बाद निफास वाला, जी तीसरा बीमारी है। जी ਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ, जी ਕੀ ਹੈ, आदत तो ज़ायद है ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸਤਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, जी ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ
کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ ساتھ جو تو لہذا اس عورت نے اگر 10 دن تک نماز نہیں پڑھی تو 5 دن تک حیض ہے، اگلا 5 دی کی کرے؟ ذات یہ تو اگاں بد گیا ہے جی۔ توجہ یار، پس الحاق اس کا بھی استحاضہ کے ساتھ اولا ہے، کیونکہ اصل جاری کرنا ہے عادت کے وفق پر، یعنی اصل تو یہی کہ ہر شے کو اپنی عادت پر جاری کریں، جیڑی عادت ہندی اس تے جاری کرو۔ اچھا جی، اور سنیا جی، پھر بعض نے کہا ہے نماز پڑھے اور روزہ رکھے زائد میں عادت پر۔ اچھا ہوں اے وے عادت 5 دن، خون نہیں رکیا، 6واں دن شروع ہو گیا، کیا اے نہا کے نماز روزہ شروع کرے یا آگاہ انتظار کرے؟ جی اے میں استعاذہ سی کنے دن؟ 20 نفاس 20 دن تے رکیا نہیں ہے، سواری چوتھے بچے تھے، کام آگاہ چلا گیا، کیا ہونی 21 دن نہا کے نماز روزہ شروع کرے یا انتظار کرے؟ ایدے دیکھو، بعض نے کہا ہے کہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے زائد علی العادت میں، سمجھے گل؟ 21 دن نہاوے تے روزہ تے نماز شروع کرے، اے تھے 6ویں دن، کیوں؟ واسطے احتمال اس کے کہ تجاوز کر جائے اکثر سے، تو پھر یہ سارا استعاذہ ہوگا، تو استعاذے میں تو نماز روزہ منع نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے لا، بعض فقہاء نے فرمایا نہیں، انتظار کرے ختم ہونے دا، اس لیے کہ اصل صحت ہے اور دم حیض صحت کا خون ہے، اور استحاضہ دم بیماری ہے، سنیا جی؟ اور اشارہ کیا شرع میں اس بات کی طرف یہی صحیح ہے، لہذا اے مولوی جی کی کرے؟ انتظار کرے جے حیض 10 تو بعد گیا تو ہن 5 تو لے کے نماز قضا کرے، کیونکہ 10 تو بعد تینے خواہ مخواہ نہا کے نماز شروع کرنی تے 5 دی بھی نماز قضا کرنی، تے جے 40 تو کم ود گیا تو ہن 20 دنوں دی قضا کرے۔ سنے ہی ہن واپس چلو جی، اور اقل طہر، ایک حیض تو لے کے دوسرے حیض دے درمیان طہر دے دن کم از کم کنے ہوندے نے؟ کہ بھی ایک خون آیا نا تے دوجا آ جاوے تے پہلا بھی مولوی جی حیض بنے تے دوجا بھی، وچ کم از کم کنے دن خالی ہون تے تا اگلا بھی حیض بنے گا۔ اور اقل طہر چونکہ دے نال شرعی مسئلے بدے نے پلاؤ جے، اور اقل طہر جو فاصل ہے 2 حیضوں کے، نفاساں میں جو فاصل نہیں ہوتا اگلا بچہ جمنا ہے تو تا ہے جی، تے آج کل تو قانون ایک جم کے تے پپو اور انہوں بڑھیا سارا کر کے تے اونا چاہے ہوتے پیچھے سٹاپ لوایا ٹانکے لوا کے تے پھر 10 سالہ بعد پھر ایک نما پپنی جمنی۔ چلو جی، ڈرامے باز۔ اور اقل طہر جو فاصل ہے حیضاتین کے درمیان، کس کے درمیان؟ حیضاتین کے درمیان، وہ اقل طہر 15 دن ہے۔ کتنے دن؟ 15 دن۔ ایک خون تو بعد 15 دن بعد آوے تے تا دوبارہ حیض شروع ہونا ہے، پہلو آیا تو استحاضہ ہو جائے گا، کی ہو جائے گا؟ استحاضہ ہو جائے گا 15 دن۔ بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے او، بابجا قول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقل حیض 3 دن ہے اور اکثر اس کا، اور اقل وہ جو حیضاتین کے درمیان ہے کتنا ہے؟ 15 دن۔ اخرجہ دارقطنی من حدیث سفیان واخرجہ طبرانی فی الکبیر و فی الاوسط من حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اچھا جی، اور نفاس اس کا، پیچھے رہ گیا جی، پچھلی گل ختم ہو گئی، اے کہ کم از کم کنا ہے؟ طور 15 دن۔ طور زیادہ کنا ہوندہ ہے، اور نہیں حد طور کے اکثر کے لیے۔ ایک عورت نو حیض آیا ہے، خون بند ہو گیا، اگلے سال پھر حیض ہے، یہ سارا سال ہی طور ہے، سارا اس لیے کہ کبھی لمبا ہو جاتا ہے طور، اکثر 1 سال سے بھی، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اے شاباش۔
مگر اس عورت کے لیے جو شدی بالغ ہوئی مستحاضہ، عورت بالغ ہوئی خون شروع ہویا رکدا ہی نہیں، 10 تو اگاں لگا گیا، 10 تو بیماری لگ گئی شودی نو، ان دے حیض دا تے طہر دا کی نظام بنانا جی ان دے طور دا کی نظام بے خون رکے ہی نہیں، سمجھے ہو؟ آخر انہیں بھی تو نماز روزہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تے خامد نے قربت کرنی ہے، ان دا ذرا مسئلہ سنیا جی۔ پس اندازہ لگایا جائے گا اس کے حیض کا 10 دن اور اس کے طہر کا 15 دن اور اس کے نفاس کا 40 دن۔ بالغ ہوئی حیض نال، جی کندے نال؟ تے حیض رکیا نہیں 10 دن چلا گیا، یہ 10 دن حیض ہے، جی 10 تو بعد استحاضہ ہے، جی 15 دن تک استحاضہ شمار کرنا ہے، لہذا نماز روزہ کرے، جی 15 دنوں کو بعد پھر 10 دن ہے، جی پھر 10 تو بعد پھر 15 دن استحاضہ ہے، یہ ایویں نظام چل رہا ہے اس کا، سمجھ آؤندی بھی؟ تے جے اندی ہوگی شادی تے بچہ جمے تو خون چل سو چلے، ان دا نفاس 40 دن، 40 تو بعد نہیں شامل کرنا ہے، تو اکثر مدت شمار کر دینی ہے، باقی اگے استحاضہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی اگلا مسئلہ پھر شرح پڑھ دیں۔ اور بہرحال جب ہو اس کے لیے عادت، تو پیچھے مسئلہ آ گیا ہے، اور تجاوز کر جائے اپنی عادت سے حتیٰ کہ زائد ہو جائے اکثر حیض پر اور نفاس پر، پس بے شک وہ باقی رہے گی اپنی عادت پر اور زائد استحاضہ ہوگا۔ عورت دی پہلے عادت سی 5 دن کی سی، پھر اینو حیض آیا، یہ اکثر تو اگاں نکل گیا، اکثر تو، لہذا یہ اپنی عادت پر باقی رہے گی، اپنی عادت پر باقی ہے، اور جو اوپر والا سارا ہے وہ استحاضہ ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ ان دا خون نہیں رکدا، ان دا ہون 5 دن حیض شمار کرنا ہے تے 15 دن تو شمار طہر شمار کرنا ہے، پھر 5 دن ہے شمار کا تے 15 دن۔ اور وہ ہوا، اور یہی قول ہے ابو اسما اور ابو حازم کا کہ یہ اپنی عادت باقی ہے، لہذا ہر باری ہر 5 دن حیض جگہ 15 دن پھر 5 دن۔ اگلے 15 دن تو اور فرمایا ہے محمد بن شجاع رحمہ اللہ نے، کنہوں نے؟ محمد بن شجاع جن دی عادت تو پج گئی ہے، اندازہ لگایا جائے گا اس کے حیض کا 10 دن کے ساتھ اور طہر اس کا 20 دن کے ساتھ۔ انہاں کہندہ حیض ان کنا بنے گا 10 تے طہر 20 دن کی بن گئی؟ پیچھے کتنے رہ گئے؟ اچھا شرح شروع ہو گئی نا، اور تنوں کتوں پڑھا رہا سا، اور متن سے نہ اتلا، ہاں ٹھیک ہے بس زائد استعادہ، اور بھول کی گل، واپس آؤ اے چلو شرح پڑھیے۔ اور اگے نا اما اذا ناسیت، بہرحال جب بھول گئی اپنی عادت کو، پہلے انہوں حیض آندا سی تے بعد وچ خون جاری ہو گیا رکیا نہیں، تے اینوں عادت بھول گئی ہے، 5 دن سی 4 دن سی 7 دن سی، اس عورت دا نام ہے محیرہ، کی نام ہے؟ ان دے وچ اول ثانی ثالث یہ مختلف صورتاں نے تے اگوں ہون گیا، سنی جی گل، ہن پچھلا پڑھ دی بسم اللہ۔ اچھا جی بین الحیضتین، اسی طرح بین النفاس والحیض بھی، کہ عورت دا نفاس ختم ہو گیا ہے تے کم از کم 15 دن گزرن گے تے پھر خون آئے گا تے حیض شمار، یہ 15 تو پہلو آ گا تے استحاضہ ہو گیا، پس اندازہ لگایا جائے گا اس کے حیض کا کتنے کے ساتھ؟ کس سے؟ وہ جڑی بالغ ہوئی ان دی گل چلدی پئی نا، اول اس سے کہ دیکھا اس نے برابر ہے کہ ہو مہینے کے اول میں، مہینے کے وسط میں یا مہینے کے
لہذا چھوڑ دے نماز اپنے خون دیکھنے کے ساتھ ہی صحیح پر یہی قول ہے طرفین رضی اللہ عنہما کا پیندہ 10 دن کیے تو پھر 15 دن ایسا اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو وقت لہا وقت مقرر کیا جائے گا اس کے لیے نماز میں اور صوم میں اور رجت میں اقل اور بطی اور تزوج میں اکثر طرفین فرماتے ہیں بچی بالغ ہوئی ہے خون کے ساتھ یہ خون رکا ہی نہیں ہے 10 دن اس کا حیض ہے یہ اس کے بعد یہ نماز روزہ شروع کرے گی اور خامد اس سے اگر شادی کر دی خامد قربت کر سکتے 10 دن سے پہلے نہیں یہ 15 دن کے اندر اندر یہ کام ہو سکتا ہے 15 کے بعد پھر 10 دن یہ نظام چلے گا امام ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں فرق ہے فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے اور رجوع کے بارے میں اقل حیض کا لحاظ ہوگا اور بطی اور شادی کے بارے میں اکثر کا لحاظ ہوگا کوئی نہیں کھانے کی پیمنٹ کردہ وہ فرماتا اقل حیض کن ہے فرمایا جڑی عورت بچی بالغ ہوئی خون رکدا ہی نہیں ایندہ 3 دن حیض ہے چوتھے دن استحاضہ ہے یہ کی کرے یہ روزہ رکھے نماز پڑھے اگر انہوں خامد نے ایک طلاق دیتی ہے تے 3 دن جڑے نے جی یہ حیض دے نے انہاں دے اندر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ورنہ عدت ختم ہو جائے اور یہ تیسرا حیض شمار ہو گیا تھے کیونکہ اس کے بعد رجوع ختم ہو جاتا ہے اور بطی اگر کرنا چاہتا ہے خامد اس سے کہ جس کا خون رکتا ہی نہیں بالغ ہوئی ہے تو خون جاری ہے اور شادی اگر اس کی آگے کرنی ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے تو 10 دن حیض شمار کرنا بطی کے بارے میں آگے کیونکہ عدت گزرے گی تو بادشاہ تا شادی ہوتی ہے وہاں تو بطی اور شادی کے بارے میں 10 دن کا لحاظ کرنا ہے نماز روزے رجوع کے بارے میں 3 دن یہ فرق کیا کنہوں نے ان کی بنیاد احتیاط پر ہیں کس پر احتیاط اچھا جی اور جڑی سی جن دی عادت سی تو پھر کم گڑبڑ ہوئے پس بے شک باقی رہ گئی اپنی عادت پر اور ہوگا یہ ہو رہے گی اسی طرح آبادن یہ ہمیشہ انہیں ایمی رہے تھی کہ اپنی ان دی عادت حیض بنے گی اگلا طور ہوئے گا پھر عادت پھر یعنی 5 دن حیض 15 دن پھر 5 دن حیض حتیٰ کہ زائل ہو جائے اس سے یہ عارض یا دنیا سے تشریف لے جائے ان دی عادت ایمی رہنی قانون اس نے سمجھا جی اور یہ قول ہے ابو اسما اور ابو حازم کا کن کا یہ ابو اسما سعد بن معاذ مروزی تے ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز قاضی اصل بصرے سے ہیں جلیل القدر شام میں قاضی بنے تھے کوفے میں کرخ میں اور امام طحاوی جو ہیں وہ تفقہ علیہ ابو جعفر طحاوی امام طحاوی نے ان سے فقہ پڑھی تھی کن سے ابو حازم سے امام طحاوی کے استاد فوت ہوئے نے 292 ہجری سنے دے گل ایک کتاب جن دے وچ گل کڈی نے اس کتاب دا نام ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ اخبار ایک کتاب دا نام ہے جی تے و تاج التراجم اچھا جی اور فرمایا محمد بن شجاع نے اندازہ لگایا جائے گا اس کا حیض 10 دنوں کے ساتھ اور اس کا طہر 20 دنوں کے ساتھ صرف طور وچ فرق کیتا رہے جڑی بالغ ہوئی ہے تو خون رکدا نہیں ان دا حیض کنا ہے یہ تو پیچھے بھی قول آ گیا تو طور 15 سی انہاں آکھیں دا طور کنا شمار کرنے جیسا کہ بالغ ہو مستحاضہ اور ختم ہو جائے گی عدت اس کی 90 دن کے ساتھ کس کے ساتھ انہوں اگر طلاق مل گئی ہے 90 دن انہیں انتظار کرنے عدت پوری ہو جائے گی کیوں ویکھو 90 دن کی میں بن دن کامی ہوں 10 دن حیض 20 دن 10 تے 20 ایک ہو گیا پھر ایک باری حیض ہونا 10 دن تے 20 دن 10 تے 20 تے 30 تے 30 پھر حیض ہونا 10 دن تے
سمجھ آئیے جی؟ ایک کتنا بننا ہے؟ ہاں انج کر کے جی. اور فرمائے امام حاکم شہید نے طہر اس کا 2 مہینے ہے. طہر اس کا 2 مہینے. حیض کنا ہے 10 دن تے وچ طہر 2 مہینے. بعض نے کہا اسی پر فتویٰ ہے کیونکہ یہ آسان ہے مفتی پر بھی اور عورتوں پر بھی. بھائی جڑی بالغ ہوئی تو خون جاری ہے 10 دن کیے 10 دن حیض. تو پھر 60 دن کیے تو پھر 10 دن. اور مسئلے میں دوسرے اقوال بھی ہیں. لمبائی کی اتناب کے ڈر سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا. سنی گل چلو لیا ترجمہ کراوا. بسم اللہ بسم اللہ. باب حیض اور نفاس اور استحاضے کا. باب ہے تو نفاذ اور استحاضے کا نکلتا ہے نکلتا ہے فرج سے فرج سے حیض حیض اور نفاس نفاس اور استحاضہ. استحاضہ. بس حیض بس حیض خون ہے خون ہے. پھینکتا ہے اس کو. پھینکتا ہے اس کو. بالغہ کا رحم بالغہ کا رحم. ایسی بالغہ کہ نہیں بیماری اس کے ساتھ نہیں بیماری اور نہیں حاملہ اور نہیں حاملہ اور نہیں پہنچی اور نہیں پہنچی سن ایاس کو. سن یاس. یہ بچایا کہ نہیں سن ایاس آیا آیا تو کیا شرح پڑھ لے جی. کنے سال سنی جو گل آیت لکھا حاشیے تے او قال فی المراقی 55 سال مفتابے. لیکن عنایا میں ہے ایاس حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ایک مرتبہ خون کے ختم ہو جانے کے ساتھ. نئی صلاحیت رکھتا عادت کے مقرر کرنے کے لیے 60 سال کے وقت. اور اکثر فقہا کے نزدیک کتنا ہے؟ اور فتویٰ ہمارے زمانے میں 50 پر اندل 50 کس پر 50 سال پر خون ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی. اور اقل حیض اور اقل ہے 3 دن 3 دن اور اوسط حیض اور اوسط ہے 5 دن 5 دن اور اکثر اس کا اور اکثر اس کا 10 دن. 10 دن. اور نفاس نفاس خون ہے خون ہے جو نکلتا ہے جو نکلتا ہے ولادت کے بعد ولادت کے اور اکثر اس کا اور اکثر اس 40 دن 40 اور نئی حد نہیں حد اس کے اقل کے لیے. کی عقل کے اور استحاضہ استعاذہ خون ہے خون ہے جو کم ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے 3 دن سے 3 دن یا زیادہ ہوتا ہے 10 دن پر. کس میں؟ حیض میں یا نہ اور اور 40 پر 40 نفاس میں بھی 40 تو بد گیا جی. اور اقل طہر عقل تو ایسا طور ایسا جو فاصل بنتا ہے فاصل بن حیضاتین کے درمیان جاتے ہیں کہ 15 دن ہے 15 دن ہے اور نئی حد اور نہیں حد طور کے اکثر کے لیے تو کہ اکثر مگر اس کے لیے جو بالغ ہوئی مستحاضہ بالغ ہوئی مستحاضہ